ihap mi sinsilyo daghan kapoy pero nindot na paspas kay butang sa kuan para ihap-ihap anya kuha nya sunod sa balik kay putos plastic daghan sinsilyo ipon pero nindot kaayo lingaw ihap-ihap sa sinsilyo. Nindot man kayo mamra kagaduwa-duwa. Paspas kaayo. Takos kog sinsilyo para butang na sad sa ihap-ihap. Nindot man siya ihap-ihap kay siya na sad ang mo segregate sa malata o di malata. Iya ilahi-ilahi ang piso 5 Gs para di na ta magkapoy ba. Siya na sa mo ihap. Yabos ako puro sinsilyo. Kaon sa snack kapoy. Paningot samtang gaihap snack sa ta para di ta mabuang. Inom coke tambal sa tiil. Balik na sa ta ihap kay daghan pa kaayo. Unya ato lang na i-cut para dali ra. Kay taas kay video. Cut. Nya daghan namin naihap dira o. Bayobay na makalingaw pod. Gamay-gamay na lang ang ipon. Takos na sad. Tanaw piso. Andira. Piso nga daan, piso nga bag-o. Yan, nasa 5 nga bag-o, 5 nga daan, malahi-lahi siya. Muna siya nindot nga makina. Kaya di na ka makapoy, di na ka mahasol. Dali ra kaayo imong trabaho. Sao na, mag-ihap. Abtan pagka nang dugay pa kay mahuman, kay kapoy kayo, pero karon dali na kaayo. Manaman ta sa mga piso 5 yun, arin sa tag Gs, o tag 20. Ato paspasan, para mahuman, kay maadto na ta.